जय हिंद। प्लस थ्री थर्ड सेमिस्टार रे जो छात्र छात्री मैंने ओडिया ऑनर्स रखिंट आजिर क्लासटी बहुत गुरुत्वपूर्ण कहीं आजिर क्लास रे आमे आलोचना करवा प्लस थ्री थर्ड सेमिस्टार ओडिया ऑनर्स रो कोर 5 रे थिबा यूनिट 1 रो विषय को। तो बहुत दिन हेबो आमर कौन भी क्लास होउनतला आमे आगुरु जहाँ क्लास गुड़ा सब कर देथिलु कौन कारण मु क्लास कर पार केवल समय अभाव जहाँ जहाँ इंपोर्टाट अपडेट स्कॉलरशिप उपर आसुला ताको ही देउथिली किंतु बर्तमान मु चेष्टा करी जे प्रत्येक दिन प्लस टू और प्लस थ्री रो क्लासेस करने जमतीका यही चैनल टी केवल प्लस थ्री रो क्लासेस हम एवं एथि सहित अनेक प्रकार जो स्टडी रिलेटेड एवं स्कॉलरशिप अपडेट दिज्व प्लस टू गोटे सेपरेट चैनल अच्छी तेणु आज भिडटी समस्त ओडिया ऑनर्स पिला माने देखा दरकार जो मैंने कि प्लस थ्री थर्ड सेमिस्टार रे बर्तमान परीक्षा देवाई जाऊँच। तो आज भिडियो आम आलोचना करवा कोर 5 रे थिबा यूनिट 2 विषयटी को जहाँकि बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय जे ओडिया लिपिर ऐतिहासिक विवर्तन ओडिया लिपिर ऐतिहासिक विवर्तन विषय में आम कि सर्ट क्वेश्चन को आलोचना करवा जहाँकि ए वर्ष 2024 मसीहार जो परीक्षा हे जो मानकर कि रही 2025 प्रायतः होबार संभावना अच्छी। तो जहाँ भी हो तो सही परीक्षा बेलू तुम मानकर कम आसो तेणु जो भी छात्र छात्री मैंने एपर्यंत सुधा चैनल टी को सब्सक्राइब करना चैनल टी को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर देके ऑल नोटिफिकेशन टी को प्रेस कर देते जहाँफल संपूर्ण अपडेट जिते भी आमर जेकोसी क्लास हे जेकोसी स्कॉलरशिप अपडेट से पाखे पहुँची पार और इंस्टाग्राम लिंक आम ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अच्छी जदि कहार किसी कथा एमती थी जहाँकि तुम मैंने कमेंट मध्यम पचारि पारन मत पर्सनल मेसेज करने चाहूँ ताले से इंस्टाग्राम थ्रो करें जदि किसी अर्जेंट थी ना कि नहीं कमेंट कले मुझे रिप्लाई करदेवी ठीक अच्छे। तो देख प्रथम प्रश्नटी कहूँ लिपिर उद्भावन केबे होइतिला तो आम जाचु जे ख्रीष्टपूर्व 2000 वर्ष पूर्वे लिपिर उद्भावन प्रथम उद्भावन होइतिला। चित्रलिपि हूँ लिपिर प्राथमिक रूप जो विभिन्न प्रकार रूप देखिए बर्तमान आम जो लिपि को देखापी पाचु तार प्राथमिक रूपटी हूँ चित्रलिपि आगुरी चित्र द्वारा जिते मनुष्य प्रथम कथा कही शिखि ना तो से चित्रकला जो आम अनेक सारा किसी जापरूँ। 2 नंबर प्रश्न जे प्राचीन भारत वर्ष रे केते प्रकार लिपि प्रचलित थिला तो तार उत्तर हो 2 प्रकार तो से हूँ ब्राह्मी लिपि एवं हूँ खरष्टी लिपि तेणु ब्राह्मी लिपि और खरष्टी लिपि यार आंसर हो। 3 नंबर प्रश्न देखिए ब्राह्मी लिपि को भारतर केउं अंचल लोक मैंने व्यवहार करुले तो यार सठिक उत्तर हो ब्राह्मी लिपि को समग्र उत्तर भारतर लोक मैंने व्यवहार करुले और खरष्टी लिपि को उत्तर पश्चिमांचल और अफगानिस्तान लोक मैंने व्यवहार करुले। 4 नंबर देखिए जे ब्राह्मी लिपि किपरि लेखा जाए देख ब्राह्मी लिपि हूँ जोड़ा लेखा जाए ता हूँ बामरू डाहाण को लेखा जाए किंतु जोड़ा आम खरष्टी लिपि रही ना सी हूँ कौटी ना डाहाणु बाम को एमती लिखा जाए एमती लिख बुझीगला ये हूँ खरष्टी लिपि किंतु जोड़ा ब्राह्मी लिपि सी हूँ आम जमी लिखु बाँरु डाहाण को ता लेखाई जाए ठीक अच्छे। ब्राह्मी लिपि केते प्रकार पुणी आउ आमको प्रश्न पचार जार उत्तर कौन हम 2 प्रकार कौन कौन ना उत्तर ब्राह्मी और दक्षिण ब्राह्मी। 6 नंबर प्रश्न देख जे प्राचीन ओडिया लिपि क्या कहुए ना प्रत्न ओडिया लिपिर परवर्ती विकास स्तर को प्राचीन ओडिया लिपि कहुए एमती लिखिदेले हम। 7 नंबर देखा जे लिपिर प्राथमिक रूप कौन ना लिपिर प्राथमिक रूप हूँ चित्रलिपि जहाँकि आम 1 नंबर प्रश्न जो लिपिर उद्भावन केबे होता से जानी। 8 नंबर प्रश्न देखा जे प्राचीनतम लिपिर नाम कौन देख सबुठु प्राचीनतम लिपिर नाम को आम कह सैंधव लिपि कौन बोली कहवा सैंधव लिपि यह भारत वर्ष में आविष्कृत प्राचीन लिपि। 9 नंबर प्रश्न ओडिया लिपि रे केउ माने पुच्छ व्यवहार करुले भैम वंशीय राजा माने मन रखा भैम वंशीय राजा माने प्रथमे ओडिया लिपि रे पुच्छ व्यवहार आरंभ करते बुझीगला। 10 नंबर प्रश्न ब्राह्मी लिपि को कहीं मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि बोली कहूँ तेणु मौर्यकालीन बोली कहीं देख मौर्य वंश जिते आम शासन करुले ना तो यहाँ से समय प्रचलित होती तेणु कहुँ कौन जे आमर मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि तेणु ब्राह्मी लिपि हूँ जो मौर्य शासन काल में प्रचलित हो मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि भाव में अभिहित करा पारे। 11 नंबर प्रश्न गुप्त लिपि क्या कहुए गुप्त लिपि यही गुप्त शब्द तुम कौन जापर
ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ବର୍ଗ ସମକାଳୀନ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଦାଇତ ଶିଳାଲେଖ ଓ ତାମ୍ର ଲେଖାଦିରେ କୁଷଣ ବ୍ରହ୍ମଲିପିରେ ବିକଶିତ ସ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୁପ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଏହା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୁପ୍ତ ଲିପି। ଦେଖ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତକାଳୀନ ଲିପିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆମେ ଯେମିତିକା ଜାଣିଲୁ କ'ଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ନା ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଲୁ 2 ପ୍ରକାର। ବୁଝିହେଲା। ତ ସେମିତି ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଲିପି ରହିଛି ତ ସେମିତି ସବୁ ଗୁପ୍ତକାଳୀନ ଯେଉଁ ଲିପି ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ 2 ଭାଗରେ ଭାଗ କରୁଛୁ। କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତୀଚ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। 13 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଯେ କଳିଙ୍ଗ ଲିପି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖ କଳିଙ୍ଗ ଲିପି ତେଣୁ ଏଠି କଳିଙ୍ଗ ଲିପିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖ ନା ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳିଙ୍ଗରେ ଭଞ୍ଜ ତୁଙ୍ଗ ସୁଳ୍କୀ ବିଗ୍ରହ ଭୌମ ଶୈଳଭବ ଓ ଗଙ୍ଗ ଆଜି ରାଜବଂଶ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। କେଉଁଠି କଳିଙ୍ଗ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏମାନଙ୍କ ଶିଳାନୁଶାସନ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଲିପି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଗର କଳିଙ୍ଗ ଲିପି। ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗର ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଶିଳାନୁଶାସନରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲିପିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଳିଙ୍ଗ ଲିପି ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିହେଲା। ତ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଲିପି ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଏ। 14 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଯେ କରିଣୀ ଲିପିର ନାମ ଏପରି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ। ଦେଖ କରିଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ କରଣ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମହରିର ବା ଲେଖକ ଯେଉଁ ଆମେ କହିଥାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯେଉଁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯେଉଁ ମୋହରର ମାନେ ଥାନ୍ତି ତ ସେ ଲେଖକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କେଉଁ ଜାତିର ନା ପ୍ରଥମେ ସେ ହେଉଛି କରଣ ଜାତିର ଓ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସୃତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଲିପିର ନାମ ହେଉଛି କରଣୀ ଲିପି। ଏସବୁ କଚେରୀ କାଗଜପତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଏହାର ପ୍ରଚଳନ ଥିବାରୁ ଏସବୁ ଲିପିକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଏସବୁ ଲିପିକୁ କୁହାଯାଏ କଚେରୀ ଲିପି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ କଚେରୀ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ କେଉଁମାନେ ଥାଏ ଯେଉଁ ମୋହର ଆମେ ଯେଉଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଞ୍ଚା ଓଡ଼ିଆରେ ମୋହରିର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖିବା 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିଟା ଆସିଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ। ଦେଖିବା ଯେ ଗଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଦାନପତ୍ରର ବ୍ୟବହୃତ ତଥା କଥିତ ପ୍ରତ୍ନ ବଙ୍ଗୀୟ ଲିପିର ଉପରି ଭାଗରେ ସାମାନ୍ୟ ମୋଡ଼ି ହୋଇ ଯେଉଁ ଲିପି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି କୁହାଯାଏ। ସେ ହେଉଛି ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ। ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ ସମୟ ବାକି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ନଲିପି ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ। 16 ନମ୍ବର ଦେଖ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ସମୟ ଅବଧି ଲେଖ। ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ସମୟ ଅବଧି କ'ଣ ଦେଖ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ସମୟକୁ ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଅବଧି। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିହାତି ରୂପେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖିବା ତାପରେ ଯେ ଗୁପ୍ତ ଲିପିର ସମୟ କେତେରୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ନା 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀର ଷଷ୍ଠ। ଏଇଟା ସବୁ ମନେ ରଖିବ ଯେ ପ୍ରଥମେ ରହିଲା ବ୍ରହ୍ମଲିପି ତାପରେ ରହିଲା ଯେଉଁ ଆମର ଗୁପ୍ତ ଲିପିର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୁପ୍ତ ଲିପିର ସମୟ ହେଉଛି ଆମର 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରାଚୀନତମ ଲିପିର ନିଦର୍ଶନ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କେଉଁଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଅଶୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଦାଇତ ଧଉଳି ଆଉ ଜଉଗଡ଼ର ଧର୍ମାନୁଶାସନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଲିପି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନତମ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଯେ କୁଷାଣ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ନିଦର୍ଶନ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଏ ହେଉଛି ଖାରବେଳଙ୍କର ହାତୀଗୁମ୍ଫା ବା ଉଦୟଗିରି ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ତ ସେଇଠି ଉଦୟଗିରିର ଥିବା ହାତୀଗୁମ୍ଫାର ଶିଳାଲେଖରେ ବ୍ୟବହୃତ ଲିପି ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଅକ୍ଷରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୂଳରେ କେତୋଟି କାରଣ ରହିଛି। ଅକ୍ଷର ଯେଉଁ ଆମର ଅକ୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଗୋଟି କାରଣ ରହିଛି। କ'ଣ କାରଣ? ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଯେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଓ ସରଳ ସୁପାଠ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହୁଛି କ'ଣ
ଏଗୁଡ଼ିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା, କେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ ଦେଖାଯିବ, କେମିତି ଆଖିକି ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଲେଖିବା, ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଲିପି ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସେସବୁ ଲେଖିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କେମିତି ଏମିତି କିଛି ଲିପି ବାହାରିବ ଯାହାକି ଆମେ ସହଜରେ ଲେଖିପାରିବା ଏବଂ ତାଳପତ୍ରାଦି ଲିଖନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ରହିବ। ଯେମିତିକା ଏମିତି ଲେଖା ହେଉଥିବ ଯେ ତାଳପତ୍ର ଉପରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନଥିବ ଏବଂ ଲେଖା ହେଲା ପରେ ତାଳପତ୍ର ଯେମିତି ଅଧିକା ଦିନ ଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅକ୍ଷରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୂଳରେ ଏସବୁ ରହିଛି 4ଟି କାରଣ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ 1 ନମ୍ବର ପାଖରୁ 20 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁ ବି ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ +3 ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସେସ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଏଇ ଯେଉଁ 21 ନମ୍ବର ପାଖରୁ ଆଉ ଯେତକ ବି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ 21 ନମ୍ବର ପାଖରୁ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ସାରିଦେବା। ସାରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 1 ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ୟୁନିଟ୍ 1କୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଇଥିବେ।